सोनाली मैडम कहले कि कहवाक चाहूनी सी भी गोटे झील जो बाहरी कहले खराब हम सी कहे कि मो ना कहला गोटे मीडिया आगे मत लाज लगुच कहू सी कहले हाँ ताको जदि रख मत बाहर कर मत रख से सोनाली मैडम को माने निज आखिरे देखी आज्ञा कौन कह सोनाली मैडम जो झील झील कहना बिल्कुल झील नुहति बिल्कुल झील नुहति द्वितीय स्त्री मु कहूँ सोनाली मैडम बिल्कुल झील नुहति आज्ञा मुझे हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट करुँची मत आज्ञा न्याय दिंतु सी मत कही को मीडिया को गले को थाना को गले ते मुझे गुड़ी करदेवी मत जो आसली कार मो ड्राइवर को भी पचारे से माउजर लगे मो ड्राइवर को गला सुट करदे मो ड्राइवर को जब आप कहे मीडिया सामना को आनी से डायरेक्ट कहले मत कहले हाँ को विदा कर आप विश्वास करें से दिन रातिर घटना मत ऑफिस डाकिले मो तंटी धरले से माउजर लगे सीसी कैमेरा थी आपण मैंने चेक करेंगे हई तो से देखे न देखिए बड़ लोग आम पाखे धन नहीं धन अच्छी हई तो सब डिलीट करदेवे मुझे माउजर लगे 50 से मामून दीदी की आप पचारे बापी दादा को पचारे से मैंने कहे से मैंने खाली हाथ जोड़ी मत पचर दे पूजा तू ये पड़ा पूजा तू ये जीवन रक्षा कर पड़ा नुआ छुआ तो से मैंने मारदे पड़ा तापर छोड़ मुझे कहली हाँ ठीक अच्छे मुझे जबरदस्त मैंने जीवन रक्षा करने जाइए बाध्य सिग्नेचर कली बाध्य सिग्नेचर कली सिग्नेचर कर उठी कि ना से बाबू कहले आ तू रह तो सहित मोर कथा है अटकई रखिपर मैडम आमर आसिले सोनाली मैडम जूली अपा आ रीना अपा एमती समस्ते 3-4 जन लेडीज डाकिले आ गोटे लेडी आर्टिस्ट मुझे ना टे ठीक से नहीं पारुनी मन पड़ूनी सी भी मो सहित आक्टिंग करते से भी डाकिले जूली अपा कहले ये झील को रखा ना विदा करवा जूली अपा कहले कि बाबू आपण तो मालिक आपण क्या रखिए न रखिए से आपण विचार करेंगे ना आम कलाकार आपन कहूँ यहाँ कौन ठीक कथा कहते यहाँ ठीक नहीं आप जो डिसीजन से कहले ना या मुझे विदा करी आर प्रबल भाव आर बहुत इगो आउ ये बहुत नाटक कला आपको बाहर करी जुलिया कहले बाबू सी आम मान सहित तो किसी खराब व्यवहार करूनी बहुत शांत छुआटा भल छुआटा आसिया दिन आगे आप समस्त नमस्कार करुँची ठीक टाइम आसी रिहर्सल दूसरी आपण कहीं कहते बाहर करदे गोटे चांस दिंतु आनी छुआटा को बुझी विचारिकी विदा करदे ना एमती क्या पेट को नात मारियाटा ठीक नहीं जुलियपा कहले आप जुलियपा को भी पचारि पारे रीना आपा भी से कहले आ सोनाली मैडम को कहले सोनाली मैडम कहले कि कहवाक चाहूनी सी भी गोटे झील जो बाहरी कहले खराब हम सी कहे कि मो ना कहला गोटे मीडिया आगे मत लाज लगुच कहू सी कहले हाँ ताको जदि रख मत बाहर कर मत रख एक्चुअली मुझे जानी भर सब कौन चलती कौन नहीं मुझे किसी कहीपरि से डायरेक्ट कहले मत कहले हाँ को विदा कर मो आगे कहले कि झील तू रही बहुत प्रोब्लेम हम तू पड़ा तापर सेपटे मुझे शुणा पाइली सब आर्टिस्ट सी ही मत विदा कर जानी के दूर सत्य सतता कि मो आखि आगे से जेहतु मत कहले मुझे सत बोली भावुँ आईटा पूरा सियोर से सोनाली मैडम को माने निज आखिरे देखी आज्ञा कौन कह सोनाली मैडम जो झील झील कहना बिल्कुल झील नुहति बिल्कुल झील नुहति द्वितीय स्त्री मु कहूँ सोनाली मैडम बिल्कुल झील नुहति सोनाली मैडम मो तो आसिक डायरेक्ट मो सहित फेस टू फेस कथा हूँ मत निजे कहते बाबू मोर सबकि बुझुं मत सुना चेन आणिक दौरान मत ड्रेस आणिक दौरान सब आणिक दौरान तू तो गोटे कर्मचारी तू तो गोटे मालिक पाखे कम करू मालिक तो एक्सट्रा कहीं दब कहीं आम मान तो दौनी मुझे कहवाक चाहूनी क्या विषय से भी गोटे झील मु भी गोटे झील कि बास खाली कष्ट पाई बोली मो कष्ट मो पार्टी सब गुड़ा सब बाहरी जाऊँगी आज्ञा मुझे हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट करुँची मत आज्ञा न्याय दिंतु सी मत कही को मीडिया को गले को थाना को गले ते मुझे गुड़ी करदेवी मत जो आसली कार मो ड्राइवर को भी पचारे से माउजर लगे मो ड्राइवर को गला सुट करदे मो ड्राइवर को जब आप कहे मीडिया सामना को आनी मो पाखे किसी प्रमाण ना आज्ञा
ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିପାରିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗାଈ ଦେଇକି ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଖାଇନି। ମୋତେ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ପଠେଇଛି, ମୁଁ ତାର ପଇସା ଖାଇଦେଇଛି। ମୁଁ ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ବି ନେଇନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିୟମ କାହିଁ କହୁଛି, ତା ପଇସା ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ଲେଖେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଯେଉଁ ସେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏତେ ମାନେ ଶଇତାନ, ଏତେ ଶଇତାନ। ଏଟାକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି। ଧର୍ମ କ'ଣ ତାକୁ ମାନେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୋତେ ଯଦି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ସିଏମ୍ କରିଦେବେ ନା, ତଣ୍ଟି ଚିପି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସେ ମୋ ସହିତ ଶୋଇବ ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲା। ତାର ଏତେ ସାହସ, ସେ ମୋ ବାପା ବୟସରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଶୋଇବ। ତା କାଟିକି ତା ଜିନିଷଟା ତା ହାତରେ ଧରିଦେବ, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେଠି। ଖାଲି ତା ପାୱାର ବଳ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେ ଖାଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ, ଦୟାକରି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭିକ ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଡରିକି କହୁଛି, ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଇ ବାଇଟ୍ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା ସିଓର। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, ମୋତେ ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସେ ନାଣ୍ଡୁକୁ କେହି ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ସେଇଟାକୁ ମର୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯାଉ। ସେଇଟା ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ କଳଙ୍କ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ସେଇଟା ମରୁ, ସେଇଟା ମରିକି ଯିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କେଉଁଠି କାମ ପାଉନି ଆଜ୍ଞା। ସବୁଠି ସେ ମନା କରିଦେଉଛି, ୟାକୁ କାମ ଦିଅନି, ଏ ବାଜ୍ୟ ଝିଅ, ଇଏ ଯେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ସବୁଆଡ଼େ ମୋତେ ବଦନାମ କରିକି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା କାମ ପାଉନି। ଭଲ କଳାକାରଟେ ମୁଁ ବୋଲି ନିଜେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି କଳାକାର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ କେଉଁଠି କାମ ମିଳୁନି। ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଛୁଆଟେ। ଭାଇ ମରିଯାଇଛି, ଖଟିଲେ ଖାଉଥିଲି। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋତେ ଘରେ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକି ଗଲାବେଳକୁ ସବୁ ପାର୍ଟି ମାଲିକକୁ ଫୋନ୍ କରି ତାକୁ ରଖନି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଲୋକ ମୋ ଦାନା ପାଣି ମୋ ପେଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଛି। ଏଇଟାକୁ ମରିଯିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଫାଶୀ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଦୟାକରି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ତାକୁ ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରିନି, ଯାତ୍ରା ନାଁରେ ଝିଅ ଧନ୍ଦା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ଧନ୍ଦା କରୁଛି। ଯେଉଁ ଝିଅ ତା ପଇସା ଲୋଭରେ ତା ପାଖରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ଭଲ ଝିଅ ଖସି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଖସି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାନ୍ଦୁଛି। ମୋତେ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଦିଏ, ସେଇ ନାମୁନ ଦିଦି ବାପି ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବେ ସତ କ'ଣ, ସିଏ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା। ତା ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହିକି ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ରାଣ୍ଡି ବେଦି କହିବ ଆଗକୁ, ତୁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛୁ, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ମେଞ୍ଚଡ଼ ଛୁଆ, ଏମିତି କହିଥିଲା। ଆଜି ବି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ମୋତେ